إيمانا منها بأهمية دور المرأة في مختلف المجالات وتأكيدا على حقها في المساواة مع الرجل في مراكز صنع القرار، أطلقت الجامعة المركزية التابعة لمجموعة أونوريس تونس بالشراكة مع إيسيك باري برنامجا تعليميا لفائدة النساء الرائدات في المجال الاقتصادي Women be Board Ready لتعزيز مكانتهن في المناصب العليا ومجالس الإدارة. Face à ce constat, le rôle de l'université centrale est en premier lieu la formation, bien évidemment, qui est notre métier. Nous mettons à disposition de ces femmes qui souhaitent accéder aux espaces de pouvoir dans le monde du business, dans les conseils d'administration, les CODIR, les COMEX. Nous mettons à leur disposition des programmes de formation qui leur permettent de consolider les acquis, renforcer leurs compétences et développer leurs pratiques managériales. تهدف مجموعة أونوريس تونس من خلال برامجها التدريبية إلى منح المرأة مناصب مرموقة وخلق تنوع بين الجنسين من خلال مجالس إدارة مختلطة نظراً لدور المرأة الفعال في خلق القيمة المضافة. La formation que j'ai décidé de faire avec le Honoris University, c'est de voir qu'est-ce que c'est, comment il faut faire pour pouvoir accéder au board des conseils d'administration des entreprises. Le taux est très bas. Il est, si je me souviens bien, de 9% en Tunisie. Il est, je crois, maintenant de 45% en France parce qu'ils ont mis en place une loi avec des quotas. Donc, je ouvre la parenthèse. Et donc, faire partie des conseils d'administration, c'est aussi savoir comment il faut s'y prendre, quels sont les ins et outs d'un conseil d'administration. Et donc, je suis ravie de pouvoir faire ça ici en Tunisie. حضور المرأة في مجالس الإدارة لا يتجاوز 9%، رقم محتشم تسعى مجموعة أونوريس تونس إلى تدعيمه من خلال برامجها التكوينية Women be Board Ready لتدريب كبار المديرين التنفيذيين من النساء. Le rôle de l'université centrale ne se limite pas uniquement à la formation, mais nous essayons avec nos partenaires tels que la Bourse des valeurs mobilières de Tunis ou bien l'UTICA et d'autres institutions internationales à influencer les décideurs pour qu'ils puissent prendre les mesures nécessaires afin de favoriser la mixité et la diversité des espaces de pouvoir dans le monde du business. مجموعة أونوريس تونس تعتبر مثالاً يحتذى به في الحضور القوي للمرأة في المناصب الإدارية العليا، كما تحتوي على العديد من الكفاءات النسائية. Ce qui est important, c'est qu'il y a des organismes comme l'Université centrale qui s'engagent pour mettre en lumière ou faire des formations autour de la femme, entre guillemets. À la tête de l'Université centrale, il y a une femme, donc ça c'est une belle inspiration. Et puis des formations, comme on a discuté Women in Board, c'est quelque chose qui va peut-être amener d'autres organismes de parler vraiment de cet entrepreneur féminin. نساء أخريات يعتبرن فخراً للمرأة التونسية، منهن إلهام بوعزيز، واحدة من الحاضرات في الدورة التدريبية التي تشرف عليها مجموعة أونوريس تونس. عن طريق البرنامج هذايا بعد التحصل على شهادة نوليو حاضرات النساء اللي قاعدة تتبع في هالبرنامج مع اليونيفرسيتي سنترال وليسيك باري توليو حاضرات باش يتسماو كعضوات في مجالس إدارة متاع مؤسسات وإلا ينجموا علاش ما يكونوش هما رئيسات مجالس إدارة. تحدثت عن ضرورة إشعاع المرأة في مجال تخصصها. يلزم المرأة تكون مستواها عالي، تشرف النساء الآخرين، والتشريف هذايا ما يتعطاش، يبدأ نتيجة سنوات من العمل. أنا نجم نعبر عليه وسامحوني كان نستعمل اللفظ هذا كفاح. فما بوكو دو ساكريفيس، الإنسان يعطي من وقته، من حياته، من عمره. الإيمان بأهمية مكانة المرأة في الشركات الاقتصادية عبر تخصيص نص تشريعي يفرض دعم حضور المرأة في المجالس الإدارية لما له من انعكاسات إيجابية على النهوض الاقتصادي للشركات. المؤسسات اللي جربت
واللي دخلت نساء في مجالس الإدارة والا في مناصب نتاع قرار كبيره، نظن اللي الروتور سور انفستيسمون كان خارق للعاده، وكانوا هما بينهم تفاجئوا ايجابيا بمردوديه المراه مقارنه بالرجال اللي عندهم في نفس المناصب. ومن بيبورد ريدي برنامج رفيع المستوى وتعزيز مهني للمرأة القيادية والطموحة لاكتساب الخبرات اللازمة من أجل الوصول إلى مواقع القرار وخلق التكافؤ داخل مجالس الإدارة لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع.